सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दिव्यात्म स्वरूप परम पिता परमात्मा गुरुमूर्ति संतान जिज्ञासु साधक भक्त भक्तिमयी मातृगण आज आमर विचार 85 श्लोक पर्यंत चलतिला वर्तमान 86 87 आरंभ हब। भगवान शंकर कहते शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति ग्राहं दारु धिया धृत्वा नदीं कर्तुं स इच्छति। शरीर पोषणार्थी समग्र संसार मनुष्य ए शरीर पोषण रे दिन राति लगी से मानंकु शरीर पोषणार्थी बोली कहन। ए शरीर को मुठे भोजन देवा पाई मुठे खाद्य पाई अर्थ संग्रह रे समस्त व्यस्त। सारा संसार केवल शरीर पोषण पाई कर्म करती। आकु लक्ष्य करी भगवान शंकर कहते शरीर पोषणार्थी सन जदि केवल शरीर को पोषण करने पाई समस्त मनुष्य समस्त समय को नष्ट कर दियंते ताले यही भली शोषण यही भली शरीर पोषण रे मन निवेश करुवा मनुष्य आत्मा को देखा चाहिए आत्म साक्षात्कार करने को चाहिए ताहा केबे संभव नहीं। तो ये प्रश्न उठे शरीर पोषणार्थी तो संसार समस्ते साधु तो संत महात्मा ब्रह्मचारी ये माने मध्य शरीर पोषण करते। शरीर पोषण पाई किसी अर्थ संग्रह करने को ही पड़े भिक्षा करने को पड़े भोजन पाई किंबा किसी प्रवचन आदि द्वारा किसी अर्थ प्राप्त हेले गृहस्थ मानक ठारू से अर्थ रे संसार चले आश्रम चले ये तो हेले शरीर पोषण आ साधारण मनुष्यर शरीर पोषण ए भितर कौन भिन्न भिन्न होची ये आकाश पाताल तफात। ये संत महात्मा माने आत्म साक्षात्कार पाई शरण पोषण ये शरीर पोषण करन उद्देश्य तंकर आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार पर्यंत शरीर होची तंकर साधन। तेणु ये शरीर रूपी साधन को निजर करी शरीर माध्यम रे मन माध्यम रे बुद्धि माध्यम रे आत्म साक्षात्कार करी। अतएव आत्म साक्षात्कार निमित्त शरीर पोषण आवश्यक। आत्म साक्षात्कार निमित्त शरीर रक्षा आवश्यक। से माने शरीर को रक्षा करने भिक्षा आदि द्वारा परिपोषण कर। किंतु साधारण मनुष्य कौन इंद्रिय भोग निमित्तम पोषणम इंद्रिय भोग कर्म करती केमिति सुखरे रही शरीर को केमिति सुखरे रखी अर्थात शीत दिने रूम हीटर लगेबी खरा दिने एयर कंडीशन रूम रे सोईबी सुंदर गृह तैयारी करी पोशाक सुंदर सुंदर परिधान करी भल पोशाक परिधान करी निजे बंची भल सुखरे अन्य को बंचेबी यही अनेक प्रकार जो भोग इंद्रिय सुख समस्त प्रकार इंद्रिय सुख भोग करी आनंद रे बंचीबी ये हूँ साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य माने इंद्रिय भोग निमित्त इंद्रिय को पोषण करने निमित्त दिन राति कर्म करता। तो भगवान से मान को कहते जो माने
दिन राति कर्म करती केवल भोग उद्देश्य आमे अर्थ संग्रह करुचे तार परिणाम कौन तो कौन अर्थ संग्रह करुचे शरीर रक्षा पाई शरीर भोग निमित्त केवल शरीर नुहे तो इंद्रिय मानकर भोग निमित्त जने युवक हो गला संगे संगे तार रोजगार इच्छा हो जाउची रोजगार करी कौन करिवो ना रोजगार इच्छा पर विवाह करिवो संतान अर्जन करिवो सुख लाभ करिवो परिवार ग्रहण करिवो एही भली एक इच्छा अनेक कल्पना तार मानस राज्य रे परिपूर्ण हो जाउची आ समस्त कल्पना को पूर्ण करबा पई से रोजगार करूची तो एही भली शरीर पोषण करुवा प्रवृत्ति नहीं इंद्रिय मान को पोषण करवा इंद्रिय मान को सुख प्रदान करवा मन को सुख प्रदान करवा आकु उद्देश्य रखी जो माने रोजगार करती कर्म प्रवृत्ति रहती से मानू निंदा करी कहउचंती से माने पुणी जदि आत्मा को देखा इच्छा करेंगे कदापि संभव नुहे पुणी ता तलर गोटे उदाहरण दौरान ग्राहम दारु विधा दारु धिया धुत्वा ग्राहम बोले कुंभीर को काठ पड़ा माने काठ गंडी बोली भावी ताकू जदि धरिक नदी पार होगा को इच्छा करिवो जहा विषय सुख प्राप्त करी विषय सुख भोग करी ईश्वर प्राप्ति करने को इच्छा करुवा मनुष्य मध्य से प्रकार निरेग तुलनात्मक भाव रे कहू तो आम विचार करवा दुई प्रकार पूर्व पक्षी मानकर विचार कौन दुई प्रकार विचार ना शरीर आत्मा जेहेतु निर्विकार आत्मा अभोगता साक्षी स्वरूप आत्मा यदि आत्मा अभोगता निर्विकार निरंजन साक्षी स्वरूप इंद्रिय माने सब विषय प्रति आकर्षित होगा धर्म मनर धर्म मध्य विषय प्रति आकर्षित होगा जी तार धर्म कर इंद्रिय माने विषय प्रति आकर्षित होती धर्म मन इंद्रिय मान पछरे दौड़ा धर्म एवं जो विषय प्रति आकर्षित होती से विषय को धारण करवा सुंकरी रखा बारंबार मनन करवा ये मनर धर्म जहाँ तार धर्म कर आत्मा तार धर्म कर यद्यपि मनुष्य विषय भोग कला आत्मार धर्म तो छाड़देवनी आत्मा निर्विकार धर्म के त्याग करवानी आत्मा असंग से धर्म के त्याग करवानी आत्मा नित्यबोध स्वरूप एगुड़ाक तार तो केबे जीवनी ताले असुविधा कौन इंद्रिय माने भोग करंतु ताकर धर्म से करतंती आत्मा आत्मा धर्म करतंती असुविधा कौन एथिरे ईश्वर प्राप्ति रे अनुभव रे कौन बाधा बाधा किछि नाही एथि पय चारवाक आदि संत माने कहले जावत जीवत सुखम जीवे ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत एते दिन बंचुआ सुखरे बंचुआ इंद्रिय भोग करी मस्त रे मच बंच आत्मा निर्विकार तार किछि के परिवर्तन नाही हां से देखिवा न देखिवा से तो मु देखिवा न देखिवा कोन अछि जानले से न जानले मधे से जहाँ सत्यता सत्य जानिले से आत्मा न जानले से आत्मा जानले से निर्विकार न जानले मधे से निर्विकार मन इंद्रिय माने विषय आसक्ति जानले से विषय आसक्ति न जानले मधे विषय आसक्ति ताले याकू निवृत्त काहे करिवो एई प्रकार अज्ञान मनुष्य आकु चारवाक बोली कहा जाए एई माने सब बेले दुख रे प्रपीड़ित होती कारण से माने वास्तव सत्य को जानती नहीं तो वास्तव सत्य कौन वास्तव सत्य होची भगवान विवेक देले स्वतंत्रता देले मनुष्य को विवेक द्वारा इंद्रिय मानकर वास्तव धर्म इंद्रिय मानकर जो विषय भोग करवा धर्म ताकू श्रृंखलित परिमार्जित करबा पई विवेक देले कारण ताकू यदि श्रृंखलित परिमार्जित न करबा ताहले ए विषय भोग जन्य संस्कार द्वारा मनुष्य जन्म मृत्यु रूप चक्र रु निवृत्त हो पारिब नाही तो जन्म मृत्यु रूप चक्र रु निवृत्त होबार एकमात्र उपाय होची विषय रु निवृत्त होगा तो
ତ ନିବୃତ୍ତ ତ ନୁହେଁ, ବିଷୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା। ଭୋଗ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଇଏ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ କାହାରିକୁ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ସୁଖ ଦେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଆମକୁ ସୁଖ ଦଉଛି, ସେଇମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଅତଏବ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଖୋଜୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନରେ ଗତି ହୁଏ। ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପ୍ରୟାସ କରେ। ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ। ଅତଏବ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା, ମୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଜାଣିବା, ଏବଂ ଶରୀର ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମନ ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, କି ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏମାନଙ୍କର ସହିତ କି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୋଡି ହେଇଛି, ମୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ଆଡକୁ ନଉଛି ନା ବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ନଉଛି? ଇଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ସାଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ବିବେକ ଚୂଡାମଣି ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏ ବିବେକ ଚୂଡାମଣିର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 6ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଆଉ ସଂସାରର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ପରମାତ୍ମା ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। এই 6ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, 3ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ 3ଟି ସ୍ୱରୂପ। এই 3ଟି ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା, ଆତ୍ମା, ସଂସାର ଆଉ ପରମାତ୍ମା, ଏବଂ 3ଟିର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଜାଣିବା, ଇଏ ହଉଛି ବିବେକ ଚୂଡାମଣି। ଯାହାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ହୁଏ। ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ହେଲା ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂସାର ତା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ସହଜ ସରଳରେ କରିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସମଗ୍ର ବିବେକ ଚୂଡାମଣି ଏବଂ ବିବେକ ଚୂଡାମଣିର 581 ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ, এই 6ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଅତଏବ ବିବେକ ଚୂଡାମଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, এই ଶରୀର ପୋଷଣାର୍ଥୀ, ଯଦି ଶରୀର ପୋଷଣ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାତ୍ରେଣ ସଫରି ଫରଫରାୟତେ ଅଗାଧ ଜଳ ସଂସାରୀ ରୋହିତ ନୈବ ଗର୍ବିତ। ଅଗାଧ ଜଳରେ ଥାଇ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଫରି ମାନେ ଯୋଉ କେରଣ୍ଡି ମାଛ, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାନେ ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣିରେ ତାକୁ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛଟପଟ ଛଟପଟ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ନିଜକୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲା ଭଳି ବୋଧ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଯେ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର ଆଉ ମନର ଧର୍ମ ବିଷୟ ଭୋଗ, ଯାହା ଧର୍ମ ସିଏ କରନ୍ତୁ, ବିଷୟକୁ ସଂଯତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କଣ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ଧର୍ମ ସିଏ କଲେ, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମନକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଷୟ ପରାଂଶୀ ଖାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଆରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଣ ଅଛି? ତା ଆମେ ପଚାରିବା, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଆତ୍ମା ନା ତୁମେ ମନ ନା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ନା ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନା ତୁମେ ଏଇ 3ଟା ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମ ସ୍ୱରୂପ କଣ? ନିର୍ବିକାର। ତାହେଲେ ବିକାରୀ କାହିଁକି ହଉଛ? ନା ମନର ଧର୍ମ ବିକାର ହେବା। ଯଦି ମନର ଧର୍ମ, ତୁମେ ବିକାରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ବିକାରୀ ବୋଲି ଭାବିବନି, ନିର୍ବିକାର ବୋଲି ଭାବିବ, ମନ ବିକାର ହବ କେମିତି? କାରଣ ଆତ୍ମା ସହିତ ମନର ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା, ଏକାତ୍ମ ବୋଧ ହେଲେ ହିଁ ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ନହେଲେ କେବେ ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତାରରେ
ସଂଯୋଗ ହେଲେ ହିଁ ଆଲୁଅ ଜଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବନି। ସେମିତି ମନ ସହିତ ଆତ୍ମାର ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା ହିଁ ବିଷୟ ଭୋଗର କାରଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମନର ଆକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତଦାକୃତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିକୃତି, ମନର ଧର୍ମ ମୋର ଧର୍ମ ହେଇଯାଏ। ମନ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ କଲି। ମନ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ, ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅତଏବ ତୁମେ ଯଦି ମନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୋଧ କରୁଛ ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ମନ ବିକାରୀ ହେଲା କେମିତି? ତୁମର ତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନ ବୋଧ କରୁଛ। ମନ ବୋଧ କରି ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେମିତି କରୁଛ? ବିଚାର କରିବା କଥା, ମୁଁ ମନ ବୋଲି ବୋଧ କରି ସଂସାର ଭୋଗ କରୁଛ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଭୋଗ କରି ବିଚାର କରି ସଂସାର ଭୋଗ କରୁଛ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିକରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୋଗ ସବୁ ଚାଲିଛି ତମର, ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି କହିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା? ଆଉ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରି ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ। ଅତଏବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକିରି, ଗ୍ରାହಂ ଦାରୁ ଜିଆ ଧୃତ୍ୱା, ଅର୍ଥାତ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର କିନ୍ତୁ ମନର ଧର୍ମ ମନ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ମନ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ମନ ବୋଲି ବୋଧ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସଂସାର ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ନଦୀରେ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ନଦୀ ପାର ହେବା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି। ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡଟା କିଏ? କୁମ୍ଭୀର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କାଠ ଖଣ୍ଡଟା କୁମ୍ଭୀର ହେଇଥାଏ, କୁମ୍ଭୀରର ପରିଣାମ କଣ? କୁମ୍ଭୀର କଣ କରେ? କୁମ୍ଭୀର ତଟିଟାକୁ ଧରି ଭୋଜନ କରିଦିଏ, ମାରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯୋଉମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାଠ ବୋଲି ଭାବି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହା ସହିତ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଯଦ୍ୟପି ଶରୀର ପୋଷଣାର୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପୁନରପି ମରଣ ମୋହ କରେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ଯେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିକି ପାରି ହେବା ସମାନ, ଅର୍ଥାତ କୁମ୍ଭୀର ଭୋଜନ କରି ମାରୁଛି, ତ ଆତ୍ମା ତ ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମାକୁ ତ ମାରିପାରିବନି। କାହାକୁ ମାରେ? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ ନଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ତାର ଆୟୁଷ ପୁରିଲେ ନଷ୍ଟ ହବ, ଭୋଗ କଲେ ତ ନଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭୋଗକୁ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି କହିବା, ତାହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ତ ବିନାଶ କରିଦିଏ, ଭୋଜନ କରିଦିଏ, ତ ଭୋଗର ତ ବିନାଶ ନାହିଁ, କି ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଇଏ ବିଷୟ ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର କାହାକୁ ବିନାଶ କରେ? ଇଏ ଏକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପୀ କାଠ ଗଡାଟେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାଠ ଗଡା ବୋଲି ଭାବି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ବିଷୟ ଭୋଗ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଷୟ ଭୋଗ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଯଦି ବିଷୟ ହେଲା, ବିଷୟ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ? ଆତ୍ମାକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନା ଭୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରେ? କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ? ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସିଏ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ୟା ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉ ରୂପରେ ଆସେ, କାହାକୁ ମାରେ? ଇଏ ବିଷୟ ରୂପୀ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ମାରେ କାହାକୁ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ, ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ, ନା ଆତ୍ମାକୁ ମାରେ କାହାକୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଦଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଆଉ କେମିତି ଆସେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ? ପର ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖିବା। ମୋହ ଏବ ମହାମୃତ୍ୟୁ ମୁମୁକ୍ଷୁର୍ବପୁରାଦିଷୁ ମୋହ ବିନିର୍ଜିତ
येन स मुक्तिं पदमर्हति। भगवान कहले शंकर भगवान जे मोह रूप तो मृत्यु आसव। मृत्यु माने ये जमदंड रूपी मृत्यु नुहे, शरीर त्याग रूपी मृत्यु नुहे। ये ग्राह विषय रूपी ग्राह जेते बेले विषय रूपी कुंभीर जेते बेले धरिदब सेते बेले जो मृत्यु आसव से मृत्यु से काल किए से काल होची मोह। ये संसार रे मन रखंतु मोह होची परम मृत्यु। आउ ये जेतबेले जम महाराज को आमे मृत्यु देवता बोली कहू, जम महाराज जेतबेले आसंती शरीर को नेबा पई शरीर को तो नहीं पारंती नहीं, सुख शरीर को नहीं गिरी जानती बोले हमर प्रवाद अच्छी। किंतु मोह रूपी जेतबेले मृत्यु आसे ये मृत्यु क्षण क्षण को पकई मारे, गोटे क्षण रे मर जाए, आ गोटे क्षण मारे, आ गोटे क्षण मारे, प्रति क्षण मारू थाए। मनुष्य प्रति क्षण मृत्यु वर्ण करे, क्षण क्षण के मृत्यु। तेनु भगवान शंकर कहले मोह होची महान मृत्यु। आउ ये शरीर जितेबले शरीर पोषणार्थी विषय भोग द्वारा शरीर को पोषण करने को चाहती, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को, सेतेबेले ये भोग द्वारा एक मोह जागृत हुए। ये मोह होची मृत्यु। अतः विषय रूपी कुंभर मोह रूपी मृत्यु को प्रेरण करे। जो मोह रूपी मृत्यु हमको मारे। तो ये मोह पुणी आसला कुआरू, मोह आम भितर केमिति उत्पन्न हुए, तार वास्तव कारण कौन ता ऊपर आम विचार करवा। मोह सेतेबेले हुए जेतेबेले मनुष्य भितरे अज्ञान और भ्रांति ज्ञान मिसी जान। जीवर अज्ञान और भ्रांति ज्ञान यही दीटा मिसिले मोह उत्पन्न हुए। आउ ये मोह जीवर मृत्युर कारण हुए। शंकर भगवान मध्य लिखिचंती ये सनत कुमार धृतराष्ट्र को जेतेबेले उपदेश दउचंती, धृतराष्ट्र यही प्रश्न थिला, हे भगवान मृत्यु क्या कुआ जाए? सेतेबेले धृतराष्ट्र को सनत कुमार कहउचंती मोह एव महामृत्यु, प्रमाद एव मृत्यु। अर्थात प्रमाद होची जीवर मृत्यु। प्रमाद कौन ना आत्म साक्षात्कार रे जो माने प्रमाद तो आत्मद करती। भगवान शंकर कहउचंती तांको मृत्यु बोली कहे। सनत कुमार कहउचंती तो ताको आउ टिके बदले कि शंकर भगवान कहते शंकराचार्य भगवान मोह होची मृत्यु। वास्तव रे आत्म साक्षात्कार रे प्रमाद करती से माने संसार प्रति मोहित हो जाए। से मानक भितरे अविद्या रूपी अज्ञान जेतेबेले जागृत हो जाए, घोर अंधकार रे पतित हुअंती। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा भूता। घोर अंधकार रूपी अविद्या जेतेबेले पड़ी थांती सेतेबेले एक भ्रांति ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान तांको भितरे प्रवेश करती। अब ये मिथ्या ज्ञान तांकर स्मृति ज्ञान को हरण कर दिए, तांको स्मृति को हरण कर दिए। सेतेबेले से माने मोहित हो जाए। अब ये मोहर मूल बीज होची अज्ञान एवं गौणतया ये अज्ञान को साहाय्य करे भ्रांति ज्ञान। ये अज्ञान को दूरीभूत कराए भ्रांति ज्ञान। मनुष्य पाखरे यदि अज्ञान थाए तो भल, अज्ञान को आमे दूर कर दे पारिबा। जो माने अज्ञानी शिशु अज्ञानी किसी जाने नहीं, ता भितर मोह न थाए, ताके बुझाबुझी करदेले ता भितर जो मोह से कटि जिवो, ताके बुझेई देले। कि जब भ्रांति ज्ञान प्रवेश कर ये भ्रांति ज्ञान और अज्ञान मिलित
भाव रही गले ये अहम जागृत हो जाए सही ए अहम सहजरे आपण को मोहरु निवृत्त करेगा सुयोग दिए नहीं आउ ए भ्रांति ज्ञान भितर अहम जागृत हुए एटा ही सत्य ज्ञान मु जहा जानी ताहा सत्य आकु किए चल पारनि तेणु से अज्ञान से जो भ्रांति ज्ञान जने भ्रांति ज्ञान अज्ञान को दृढ़ीभूत करी मोह उत्पन्न करे से मोह सहजरे जाए नहीं तो ये अज्ञान कौन भ्रांति ज्ञान कौन ये भ्रांति ज्ञान को वेदांतरे विपर्जय ज्ञान मध्य कहा जाए तो जोटा कि उदाहरण आमर सुक्तिका रजत उदाहरण विशेष भाव वर्णित अच्छी समुद्र रे जो सुक्तिका अर्थ शामुका खंडे पड़ता है दूर रू मनीष देखी रजत भली देखा जाए अर्थात रूपा भाया देखा जाए ताकू रूपा बोली भावी दौड़े किंतु ताहा शामुका थाए अर्थात शामुका मूल शामुकार अज्ञानता आपको अज्ञान बोली कहा जाए कारण एटा शामुका बोली जानी नहीं एटा सुकृतिका बोली जीव जानी एटा हला अज्ञान भ्रांति ज्ञान कौन ना रूपा को देखी केबे तो एटा रूपा बोली जो ज्ञान है ये होची भ्रांति ज्ञान ए भ्रांति ज्ञान रो मोह उत्पन्न है रूपा प्रति लोभ आसला लोभ ताकू मोहित कर देला एवं दौड़िला से रूपा को प्राप्त करने तो अज्ञान आउ भ्रांति ज्ञान जिते बड़े उभय मिसी गला सेते बड़े रूपा ज्ञान उत्पन्न हैला ए रूपा ज्ञान को प्राप्त करी ताको अलंकार आदि करबा पई दौड़िला ठीक सेमिति जीव भितर आमे देखिबा दृष्टांत दृष्टिरु ए शरीर एवं आत्मा ये शरीर के आत्मा नुहे ये शरीर आम देखुचे हाड़ मांस रक्त आदि तैयारी शरीर ये शरीर विषय आहरी स्थूल शरीर उपर वर्तमान निंदा अच्छी आग को स्थूल शरीर को बहुत सुंदर भाव व्याख्यान करेंगे आर अवस्था कौन ये जाऊँगी कौन तो साधारण भाव कहूँ मोह केमी उत्पन्न हो जो स्थूल शरीर आम देखुचे ये स्थूल शरीर मु नुहे मोर नुहे मु प्रकृत विशेष मु हूँ नित्य शुद्ध शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा किंतु ये आत्मा अज्ञान आत्मार स्वरूप कौन आ मोर स्वरूप सहित आत्मार स्वरूप केमिति एकाकार रही मु केमिति आत्मा ये सबू आमर अज्ञान आम जानी तो अज्ञान परे पुणी भ्रांति ज्ञान कौन आसला भ्रांति ज्ञान हूँ देह को मु बोली भाविदेले ए स्थूल शरीर मु तो मोर जो स्वभाव अजर अमर स्वभाव ए शरीर को मध्य अजर अमर करने इच्छा कले किंतु शरीर धर्म मृत्यु शरीर धर्म विनाश तेणु भय होगा आपण भितर मोह होगा शरीर प्रति ए शरीर को केमिति अमर रखी टिके हेले मारिबा को देबी नहीं रोग हवा को देबी नहीं सुस्थ सबल रखी आपको सुंदर भाव सजेबी यही भली अज्ञान पशिगला एवं शरीर को सजेबा को लगिले सुंदर रूपे सजेले आ शरीर को अमर करने दिन राति प्रयास कले प्रत्येक मनुष्य शरीर को अमर करने प्रयास करे आपण मैंने देखिए असुर कह जाए जो माने अमर बर भगवान को मागन मु अमर हेबी सन्थ महात्मा ज्ञानी पुरुष कह जाए जो माने अमर बर मागती नहीं कारण से माने जानी मु अमर मु केबे मरिबी नहीं अर्थात देह पोषणार्थी असुरम असुर आम क्या कहवा जी ए देहर पोषण करे ए देह को सुरक्षा करे ए देह को सब देह मध्य एवं देह को अमर करने दिन राति प्रयास करे दिन राति तपस्या करे से मान को असुर बोली कहा जाए।
आमर तपस्या आमर विचार आमर कर्म दिन राति जो कर्म ये शरीर को रक्षा करने दुई जन बंधु जाऊले दुई जन बंधु आसते आम पाक बसले दुई जन बंधु मुझे मझे बसी से दुई जन कथबार्ता हो तो जड़े कहूँ भाई तू केते टंका रखिक कौन कलु बैंक रे दान फान करनु आश्रम आमर तैयारी करबा एटा आश्रम अछि जो बंधु को एक कथा कहसी बंधु कहूसी मु कोन दान करिया पे टंका रखिछि आजिकाली गोटे गोटे रोग आसुची लक्ष लक्ष टंका सरी जाउछि से अमुक लोकर से कोन ब्लड कैंसर हेतला ब्लड ट्रांसमिशन हेले एका संगरे 50 लक्ष सरी गला क्या मु रखी ये शरीर टी सुरक्षा हम रोग मुक्त पाइबी एपाई मु टंका रखी अच्छा तो टंका रखिंट शरीर रक्षा शरीर पोषण समग्र अर्थ संग्रह केवल शरीर सुरक्षा केवल मनर सुरक्षा इंद्रिय मान सुरक्षा इंद्रिय मान भोग आगे कह जाए मोह किंतु अन्य जने शरीर सुरक्षा करुची सुरक्षा करुची शरीर को रक्षा तार मध्य धर्म कहीं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये शरीर द्वारा ही आम समस्त धर्म साधन करि परिबा तेणु शरीर को सुरक्षा करिबा शरीर को जागृत करिबा ये आमर कर्तव्य किंतु कोथि पय जागृत करिबा आत्म साक्षात्कारार्थम ये शरीर माध्यम रे मु खलु धर्म साधनम समस्त प्रकार मोर धर्म को साधन करिबी मोर धर्म होची आत्म साक्षात्कार मोर धर्म होची परमात्मा प्राप्ति परमात्मा को प्राप्त करने उद्देश्य ये शरीर धारण करी ये शरीर को से दिन पर्यंत सुरक्षा करी जेदिन पर्यंत मु आत्म साक्षात्कार करी तो यही विचार करी माने शरीर सुरक्षा करी भिक्षान्न मात्रेण तृप्तिमंत जलप भिक्षान्न भिक्षा करी निजर शरीर को तृप्त कर दियंती जोटे पड़ला से रही जाती कौन सी विकार हुए नहीं इंद्रिय मान को शांत कर बसता केवल शरीर रक्षा करते आत्म साक्षात्कार से माने मध्य शरीर को पोषण कर किंतु से मानकर शरीर प्रति मोह नहीं कहीं से जानती ये शरीर प्रकृतिर अधीन प्रकृति जिते चाहब से नब से आम कि तेणु प्रकृतिर क्रिया उपरे आम हस्तक्षेप कर अधिकार नहीं केवल एतिक अधिकार अच्छी प्रकृतिर जिनिस को सजेवा ताकू ठीक मार्ग यूटिलाइज करवा उपयुक्त मार्ग व्यवहार करवा सेवार व्यवहार करवा ताहले प्रकृति जानी संतुष्ट है जमी आमको जड़े मालिक घर टे आम भड़ा दौचे मास को मास आग घरे अच्छे ठीक अच्छे किंतु से घर को जागृत करवा आम कर्तव्य मोए सफा करवा नीट एंड क्लीन करवा कोठी टे कौन माइनर असुविधा है मरामती करके दिन से घर रहा से पढ़ा घर दिन रखा ये आम धर्म किंतु मो घर पाइपर ना क्या मालिकर घर सी आमको दे ठीक से ये शरीर स्थूल शरीर आमर गृह सत किंतु मोर नुहे ये प्रदान दत्त भड़ा घर आउ जे देइचंती मालिक से जो इच्छा ने तेणु आम कि नहीं विचार द्वारा शरीर रक्षा ये हूँ शरीर सुरक्षा शरीर पोषण केवल आत्म साक्षात्कार नहीं आउ शरीर बंचवा शरीर जीवन यापन करवा ये हूँ असुर प्रवृत्ति ये अज्ञान ये मोह जिते बात्या हो जाए खबर मिल जाए 24 घंटा कि 48 घंटा आगु अमुक दिन बात्या हम ये रेशन दुकान रे किसी जिनस मिले समस्ते 2 दिन 4 दिन 8 दिन सब आनिक रखी दिखते बहुत असुविधा हुए कौन ना खाया मिलवा आम बंचे भोजन इतने व्याकुल
ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ଚିତ୍ତରେ ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ଏସବୁ ଭୟ ମୋହରୁ ହେଇଥାଏ। ମହାମୋହ ଘୋରାନ୍ଧକାରಂ ମରତ। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ଗାଉଛେ ମହାଘୋର ଘୋରାନ୍ଧକାର, ମହାମୋହ ଘୋରାନ୍ଧକାରಂ ମରତ। ଏ ମହାମୋହ ରୂପୀ ଘୋରାନ୍ଧକାରକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ବାଣୀ, ଏହି ବେଦାନ୍ତ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ମୋହ ବିନାଶ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାରକୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ ବିଚାର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଏ ମୋହ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମୋହ ଏବ ମହାମୃତ୍ୟୁ, ଏ ମୋହକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଶରୀର ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୋହ, କେବଳ ଶରୀରରେ ମୋହ ନୁହେଁ, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯିଏ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମୋହ, ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ମୋହ, କନ୍ୟା ପ୍ରତି ମୋହ, ପିତା ପ୍ରତି ମୋହ, ମାତା ପ୍ରତି ମୋହ, ଏ ସଂସାର ଏକ ମୋହର ସମାବେଶ ମାତ୍ର। ଆଉ ଏ ମୋହ ମୂଳ ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରାହ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର, ବିଷୟ ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ, ସେ କିଏ? ମୋହ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା। ଗ୍ରାହଂ ଦାରୁ ଜିଆ ଧୃତ୍ୱା ନଦୀଂ ତର୍ତ୍ତୁଂ ସ ଇଚ୍ଛତି। ସେଇ ମୂଢ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଷୟ ଭୋଗ ହିଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ, ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଗୃହ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରେ, ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା କରେ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀକୁ ପାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କହୁଛି ସଂସାର ନଦୀ ପାର ହେଇଯିବି, ତ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏ ସଂସାର ନଦୀ କେବେ ହେଲେ ପାର ହେଇପାରିବନି। ଏ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ପାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ନା, ଯୋଉ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାଠ ଗଡ଼ାଟିଏ ଧରିଛି, ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ପାର ହବ, ସେଇଟା କାଠ ଗଡା ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛି କୁମ୍ଭୀର। ଇଏ କୁମ୍ଭୀର କଣ କରିବ? ମୋହ ରୂପୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବ। ଏ ମୋହ ରୂପୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ମାରିବ। ଆଉ ଯିବ କେତେବେଳେ? ଏ ସଂସାର ପାର ହେବ କେତେବେଳେ? ସଂସାର ଧରିବ କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ମାରି ମାରି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଦଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ମାରୁଥିବ। ଏଇଭଳି ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡୁଥିବ, ଉଠୁଥିବ, ବୁଡୁଥିବ, ଉଠୁଥିବ, ମରିଯାଉଥିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବ, ମରିଯାଉଥିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥିବ। କେବେ ହେଲେ ନଦୀ ପାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବପୁରାଦିଷୁ। ବପୁ ଆଦି, ବପୁ ଆଦି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ଆମେ ନେବା, ବପୁ ମାନେ ଶରୀର, ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋହ, ଶରୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ପିତା, ମାତା, ଗୃହ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ମୋହ, ଏ ସମସ୍ତ ମୋହ ହଉଛି ତାର କାଳ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ। ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଏକାତ୍ମ ଭଳି ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର। କେବଳ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ହିଁ ମୋ ଧର୍ମ। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଯୋଉ କାଠ ଶୁଖିବ, ବଡ ବଡ ଗଛରୁ କାଠ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପଡିଯାଏ, ଶୁଖିଯାଏ, ସେ କାଠ ସବୁ ଗାଳ ଗୋଟେଇ ଆଣନ୍ତି। ଗୋଟେଇ ଆଣିକିରି କିଛି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। କିଛି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିଛି ଘରେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଦି ଆଣିକିରି ଭୋଜନ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ହାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ହୃଦୟବାନ ଦେଖନ୍ତି। ବୁଲନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯୋଉ କାଠ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡିଥାଏ, ଯୋଉ ଜାଳେଣୀ ଗୁଡିକ, ତାକୁ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। এইভাবে ভাবে স্বামী স্ত্রী জীবন যাপন করা। তো ଥରେ କାଠ ବୋଝ ଧରି
स्वामी स्त्री उभय जंगल फेरुचंती फेरला समय प्रथमे आगे आगे स्वामी आसुचंती पछरे स्त्री आसुचंती तो देखिले गोटे जगार गोटे सुना मोहर टीए पड़ी तो स्वामी भावुचंती स्त्री लोक तो हाँ काले ए मोहर टाको देखिले ता लोभ होई जीवो तो लोभ करबा कथा न पड़ती पड़ती तो लोभ होई जीवो बोली भाभी टिके माटी गुड़रे आड़े के ता ऊपर घोड़े देइछन घोड़े देके स्वामी चलले पछरे स्त्री आछंती स्त्री आसिले पछरे आसी पचारले स्वामी को स्वामी से जगह तुम कौन गुड़रे माटी कहीं ना पुड़लो कौन हला सेठी से कहले सत कथा कहबी ना गोटे सुना मोहर टीए देखी तो से सुना मोहर देता आमर नहीं आम ग्रहण करवा उचित नुहे हाँ तेणु मुझे माटी घोड़े देली कारण तुमर क्या लोभ हम बोली हाँ तो स्त्री कहते माटीर जिनस माटी घोड़े की तुम कौन टा कल कि सी तो माटी सी आउ कौन हाँ माटी तेणु ताकू मध्य माटी बोली से प्रकृत में माटी जो भाविले मो ठारू आ स्त्री आउ टे ज्ञानी तेणु से बहुत खुशी गले जे मो ठारू मु अज्ञानी थी मो ठारू स्वामी मोर स्त्री आहरी ज्ञानी तेणु से माटी बोली जाने लोष्ट कांचन बदला कांचन लोष्ट पद शास्त्र कहते कांचन कले सुना माटी बोली जी देखे सी हूँ निर्लोभी मनुष्य ता पाखरे मोह न थाए अतः मनुष्य मोह सर्वत्र वर्जितम सबु स्थान रे मोह वर्जन करवा उचित आ ये मोह वर्जन पाई समस्त तपस्या मोह वर्जन पाई समस्त साधना जप तप ध्यान प्रार्थना स्वाध्याय विचार जिते प्रकार क्रिया योग अच्छी क्रिया योग रे शास्त्र कहे तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान मान ईश्वर भक्ति ये तीन जाक क्रिया योग बोली कहा जाए ये तीन जाक जो माने आचरण करुचंती केवल मोह निवृत्ति पाई आ यदि ये सब आचरण करी मध्य आमर मोह निवृत्ति नहला ताले आमे माने जिते सब कार्य करूचे जिते सब जप तप करूचे ये सब वृथा मात्र ये सब साधन वृथा अतएव प्रत्येक मनुष्य मोहर उद्धार पाइले ही मुक्ति पदम अर्हति मुक्ति पद को प्राप्त करि परिबो आउ जेते काल पर्यंत जीवर मोह ताकू कष्ट दउची सेते काल पर्यंत से केबे मध्य किछु उद्धार पाई परिबनी आउ मने रखंतु ए मोह जीवर द्वंद्व निर्माण करे आउ द्वंद्व निर्माण करी समस्त ज्ञान को हरण कर दिए जोटा कि गीता रे भगवान कहते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात श्रुति विभ्रंशः श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात प्रणश्यति सम्मोहात श्रुति विभ्रम मोह जिते जागृत हो जाए से स्मृति भ्रमित हो जाए स्मृति आ रहे नहीं जिते पिला माने आम देखुचे आमर संतान प्रति मोह हो जाए संतान रो देह खराब हो जाए स्वास्थ्य के बिगड़ी गला ताले माँ मन एते दुख हुए मेडिसिन देवा भूली जाए डॉक्टर यदि कही 3 घंटा छाड़ी औषध दियो से औषध भूली जाए मोह हो जाए कांदी का स्मृति रहे मुक्ति 3 घंटा तारे औषध दवा किंतु दुख आसे दुख रे म्रियमान हो जाए अतः मोह श्रुति को मध्य नष्ट कर दिया स्मृति रहे ज्ञान रहे मोहित मनुष्य सब भूली जाए सब हर दिए बड़ बड़ थे जाइली गीता प्रवचन चलता मु जन घरे रोली घर तले घर पड़िशा जड़े गोटे परिवार रहती स्वामी एक्सपायर कर
ମା ଝିଅ କେବଳ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗରିବ ପରିବାର ଏମିତି କାହାର କାମ କରିକିରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଗଲେ, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୂର୍ଚ୍ଛାରୁ ତାର ସେନ୍ସ ଆସେନି, ତାକୁ ସାଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଡ୍ରିପ୍ ଦେଇକିରି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଏ ଝିଅଟି ପାଠ ବି ପଢିଛି, +3 ପାଠ ପଢିଛି। ଏ ଝିଅ ବଡ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା, ମୋ ମା ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ସିନା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, କିଛି ସେବା କରିପାରିବି ବା କିଛି ମାଙ୍କର ଉପକାର କରିବି, କଣ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ପ୍ରତିଦିନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ, ଆହାର ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ତା ପଡିଶାରେ ଥିଲି, ଝିଅଟି ମୋ ପାଖରେ ଆସି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି ସେନ୍ସରେ ହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ସାଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, କଣ କରିବି, ଉପାୟ କଣ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋର ମୋହ ରୂପୀ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯିଏ ମଲା ତ ସେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୋହ ରୂପୀ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଏହାର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋହ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କାହାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ମୋହ, ତାହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କେମିତି କଣ କରାଯାଇପାରେ? ତ ସେ ଝିଅ କହିଲି, ମୁଁ ତୁ କାମ କରିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ନା। ଯେତେବେଳେ ତୋ ମା କାମ କରିବେ, ତୁ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ବୋଲି କହିକି ମିଛରେ ଗଡିକି କାନ୍ଦିଯା, ଯାହା ଗଡିଯା। ମା ମନ ହଠାତ୍ ଆସିବ, କଣ ବାସ ଆସିବାରେ କାନ୍ଦିଲାଣି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ଉପାୟ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାନ୍ଦୁଛି, ଅଧିକା କାନ୍ଦନା କରିବାକୁ ତୋତେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଉପାୟ ମା, ଏଟା ସତ କଥା। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତ ଆହୁରି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ରହିବି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ, ଆଉ ସାଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସତକୁ ସତ ଯେତେବେଳେ ମା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଇଏ ପାଟି କରି ଖାତି ପାରି ତଳେ ଗଡିଯାଏ, ବାପା ବୋଲି କହେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ମା ତୁ କାନ୍ଦ, ତୁ ଘରର ସବୁ କିଛି କରିବୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିବ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କେମିତି ହବ? ତୁ ଯଦି ଘର ଛାଇ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଦୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ, ଯଦି କିଏ ଦୁଃଖୀ, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହଉଥାଏ। ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇବ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦୁଃଖୀ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋହ। ଇଏ ଦୁଃଖର ସୀମା, ଏ ଦୁଃଖର ଯୋଉ ଚେର ଏତେ ଲମ୍ବା, ଏତେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଦିଏ। ଇଏ ମୋହ ଜନିତ ଦୁଃଖ, ଇଏ ସହଜରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠରେ ଏକ ମୋହର ଯୋଉ ବିରାଟ ଶାଖା, ଆକୁ ଦେଖ, ଇଏ କେମିତି ବିରାଟ ଶାଖା ବିସ୍ତାର କରି। ତ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ନାରୀ, ଶୂଦ୍ର କନ୍ୟାଟିଏ, ତାଙ୍କର ବାପା ସବୁବେଳେ ରାମାୟଣ, ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ରାମାୟଣ ଶୁଣେ। ଝିଅଟି ରାମାୟଣ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପଥର ହେଇଯାଇ ନାରୀ। ତ ହେଲେ ଆଉଛନ୍ତି ଗୌତମ। ତ ଗୌତମଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାମାୟଣରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଏ ଭାବିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ପିଲା 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୁଆ, ସିଏ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ଭାବ ଏତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା।
भौणी को ही विवाह करी आउ ताकू ब्याह हाँ तो सेमानकर थिला ए जो हस्ती गाई जातिर स्त्री मैंने से गोबर जो रखी से गोबर गोटे आनी घसी पारे से घसी निजर व्यवहार करेंगे अन्य को बिकि गोबर घसी पारुला देखते गोत्रधारी राजा घोड़ा किए से मत चाहूँ सुंदरी करने स्वामी जी घर कटिगला गला कि आम भजन करके शेष करवा राजगोपाल भाई भजन गाँव हरिओम हरिओम प्रणाम हरिओम से केवटा ऑन कर वीडियोटा भाई वीडियो वीडियो केवटा ऑन करछंती हां क्या प्रधान हरिओम हे ममदित मन से कह श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कह
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम, परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार, निराधार को आधार, एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा वसत, संत हृदय सदा वसत, एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्ति करत, काशी मरत मुक्ति करत, तत राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब